Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon du lexique intitulée les préfixes et les suffixes. Donc j'observe et je découvre. Donc on va commencer par, dans la page 121, par j'observe et je découvre. L'énergie du vent peut servir au pompage de l'eau. Il faut débrancher tous les appareils pour économiser l'énergie. Rachid préfère les énergies renouvelables. Donc, la première question, à quoi peut servir l'énergie du vent? Donc, l'énergie du vent peut servir au pompage. Donc, au pompage de l'eau. La deuxième question, que faut-il faire pour économiser l'énergie? Donc, il faut débrancher tous les appareils. Donc, il faut débrancher tous les appareils. Donc, la troisième question, quelles énergies Rachid préfère-t-il? Je n'ai les énergies les qui Rachid, donc les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. La quatrième question, quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? Donc les mots qui m'ont permis de répondre, كاين عندنا pompage, كاين عندنا débranché وكاين عندنا renouvelable. Donc هاد les mots هما اللي ساعدونا اننا نجاوبوا. Donc كاين عندنا pompage, débranché, renouvelable. Donc, quel est l'élément ajouté pour former chacun des mots, de ces mots? Donc, هنايا غادي نلاحظوا بأن pompage عندنا le mot لزنا le morceau de mot âge. débranché كاين عندنا دي وكذلك ER. بالنسبة للغونوفلابل عندنا غ و ابل. دونك هادو هما لي مورسو دو مو اللي زدناهم على واحد لو مو اللي كنسميوه لو راديكال. هذا سي لو راديكال هو الجذر او لا يعني هو الاصل ديال الكلمات. دونك هاد البومباج كيمكن نخرجوا منها عندنا بومب كيمكن نزيدوا لها دي بريفيكس اي دي سوفيكس باش كنحصلوا على دوطر مو. فاش كنزيدوا لو سوفيكس كنزيدوا من بعد كنقولوا زدنا ان سوفيكس. هذا سي ان سوفيكس، هذا سي ان سوفيكس. فاش كنزيدوا واحد لو مورسو دو مو قبل من لو راديكال كنتكلموا على لو بريفيكس. اذا شكون هما لي مو اللي زدنا هنا؟ كاين عندنا اج، كاين عندنا او ار وكاين عندنا ابل. دونك هادو سو سون دي سوفيكس. لي زوتر مثلا دي وعندنا غ، هادو سو سون دي بريفيكس. Donc, je manipule et je réfléchis. J'écris les deux parties de chaque mot trouvé. Donc, d'abord, donc, ناخذهم بثلاثة. Donc, عندنا donc بالنسبة لدي نبداو بومباج. بومباج الراديكال هو بومب، ما عندوش بريفيكس ولكن عنده السوفيكس اللي هو اج. دونك السوفيكس هو اج. ديبرونشي عندنا برونش. دونك انا ديجا وضحت تمايا. عندنا السوفيكس والبريفيكس. البريفيكس هو دي والسوفيكس هو ار. بالنسبة غونوفلابل عندنا نوفلابل هو الراديكال
nouvelle, nouvelle, nous, وعندنا البريفيكس هو غ، وبالنسبة للسيفيكس هو اب. هنا ما كاينش عندنا بريفيكس. Donc voilà, je cherche d'autres mots contenant des suffixes et des préfixes. هنا المطلوب أننا نجيب كلمات اللي فيها des préfixes et des suffixes. مثلا chômage، مثلا redémarrer، redémarrer. هنايا عندنا غ، دونك هنايا age هو سيفيكس، هنا غ و ار. مثلا impossible، impossible. عندنا imp، im. دونك كاين بزاف، دونك حنايا غادي نحبسو هنايا باش نملؤ عاوتاني هاد لي مو غنملؤو بهم الجدول. دونك عندنا شوماج، شوماج. اذا هنايا عندنا اج هو السيفيكس. دونك هنايا ما عندناش بريفيكس، عندنا ديمار، ديمار. عندنا le suffixe er ou le préfixe re. Possible. Maintenant, préfixe impossible. Donc voilà, بالنسبة لهاد les questions. Je retiens un mot peut être formé de plusieurs éléments. Le radical, c'est la racine, est une suite de lettres qui se place devant le radical, c'est le préfixe, à la fin c'est le suffixe, ou à la fois devant et à la fin. Donc يمكن نلقاو la racine عندها un suffixe فقط، ولا racine عندها فقط un préfixe، ويمكن نلقاو عندها un préfixe et un suffixe كما عندنا هنا تروا كا هما هادو. هنا عندنا فقط لو بريفيكس، هنا عندنا لو سيفيكس، وهنا عندنا لو بريفيكس اي لو سيفيكس. دونك غادي نمشيو لا باج سويفونت. لي سيفيكس اي لو بريفيكس كاينين بزاف، سورتو لي سيفيكس. بالنسبه لواحد المساله ما تطرقوش ليها، لو سيفيكس ما كيغيرش، لو بريفيكس ما كيغيرش لا ناتور غراماتيكال ديال لو مو، بينما لو سيفيكس كيغير لا ناتور غراماتيكال. دونك كيكون عندنا مثلا فيرب كيولي الا درنا ليه سيفيكس اخر كيولي نون، يقدر يولي ادجيكتيف، يقدر يولي ادفيرب اتسيتيرا. بينما لو بريفيكس لا، كيحافظ على لا ناتور غراماتيكال. دونك غادي نمشيو جو مونطري، جو نتور لي بريفيكس اي لي سيفيكس دون لي مو سويفون. دونك غادي ندوزو عليهم كلمه بكلمه. الا كان عندنا بريفيكس نحددوه، دونك غنديرو عليه دائره. هنايا عندنا انيغاليتي، عندنا إيغال هو لو راديكال، إذا هذا سي ان بريفيكس، وهاد تي إي تي هذا سي ان سوفيكس. ترونسبور، إذا ترون، دونك ترونس هذا كله ترونسبور. هاد ترونس كلها سي ان بريفيكس. ماروكان، ماروكان، إذا او اس، ولا ان كل شيء هادشي سي ان سوفيكس. لو ماروك هو لو راديكال. ريشوفمون عندنا غي، وعندنا اومون، اومون سي ان سوفيكس. électrique إك، international انتر هذا سي ان بريفيكس، وهنا عندنا او اس سي ان سوفيكس. installation، installation، installe،
Donc le suffixe هو action. Désengagé, engage, donc هذا هو le préfixe, er هو le suffixe. Démarrage, démarrage, âge هو le suffixe. Éloignement, éloignement, donc éloigne, donc aimant. Citoyenneté, citoyen, il donne ET. Lentement, aimant. Donc, c'est un suffixe. Donc, il y a les préfixes et les suffixes. Donc, la deuxième question. Complète les mots dans les phrases suivantes par les préfixes ou bien des suffixes. Donc, هنايا خصنا نكون عندنا كلمات كنعرفوهم. Donc, en utilisant la minuterie. Donc, هنايا شنو غادي نزيدو comme suffixe. هنا خصنا suffixe eurie. Tu éviterais le gaspillage. هنا le suffixe اللي غادي نزيدو âge. Son père prend toujours son vélo pour se déplacer. هنا عندنا préfixe. Mon père n'est pas content de notre consommation. Consommation. Ma mère est contente, mécontente, car les charges de téléphone sont toujours branchées. On a les chargeurs. Il ne faut pas des choses sur le chauffage. Il ne faut pas déposer. Il ne faut pas déposer des choses sur le chauffage. Le nombre d'ampoules allumées dans ce magasin est inacceptable. Donc le nombre est inacceptable. Donc voilà les suffixes qu'on peut ajouter et les préfixes. On passe à la page, l'exercice suivant. Je complète les phrases suivantes par des mots formés à partir. إذا عندنا هاد les mots غادي ناخذوا منهم les radicaux وغادي نكرييو soit نزيدوا des suffixes ou bien des préfixes. On construit de plus en plus des qui consomment peu d'essence. إذا من هنا غادي ناخذوا des automobiles. Des automobiles qui consomment peu d'essence. De ce boulevard est exagéré. Il y a les éclairages. Les éclairages. إذن هنايا عندنا des mots خديناها من éclairer. Notre pays va la surface réservée aux panneaux solaires. إذن شنو غادي نديرو va agrandir. Donc زدنا suffixe ou préfixe. زدنا a ou di ou ir le grand. Dans notre village au climat froid, c'est le bois qui est utilisé donc pour le chauffage. Donc il y a le bois qui est utilisé au chauffage. Donc كنستعملو الخشب من أجل التسخين. Il ne s'arrête jamais de défendre la nature et les fatigue. Il ne s'arrête jamais de défendre la nature et les fatigue.
Donc la question suivante, je trouve 3 mots formés avec des suffixes et des préfixes. Donc مثلا غادي ناخدو redémarre, redémarrer, lentement. Donc هنايا عندنا هذا c'est un suffixe, préfixe وهذا c'est un suffixe. هنا un mot. Impossible. Donc un IM, هذا c'est un préfixe. Donc j'écris des phrases en utilisant les mots trouvés. Donc مثلا l'élève redémarre son ordinateur. Donc elle dit la première phrase. Redémarre son ordinateur. La phrase suivante. Cette voiture roule lentement. Donc là, impossible, il est impossible de traverser la rivière. Donc ولهذا استعملنا redémarre, استعملنا lentement, impossible. كلهم فيهم des suffixes ou bien des préfixes. Voilà, c'est la fin de la séance concernant les préfixes et les suffixes. Parcours de français 6e année primaire.